Hmm? Ok, on peut? Oui, allez-y. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bi on est mercredi 23 mars 2022. On est en café le bébé. On s'est rahera yarabi ala kante herela. Allah ni fait mon ala kante be. Bon, comment mon mbambolo takakase kuma udodo. Anyafo an segana. Anyafo dante foli mina. Ambe situation mun kono sisan. Situation est très alarmante. On va faire bamanakana ayakato. Situation a ko nya kagele. Parce que ambe kuma mote kallame. Ambe kasi mote kallame. Ambe ka yele mote kallaje. Mali ka territoire belabi. Mali territoire belabi. Yorosité munta nga kelen kalama. Autorité mali yere aya ke komi atlotala. Ando fora anye malien ne komi to be chokomina. Halina fora ko karsa danga de yere de. Mais iba ko ni dende yi. Ba ko ni makanga ni den to ka usana nyonye. Bo situation mbanka sisa. Janambe ta lani anganga lani ga association de fossa mais amena malito be fofolo ko damne na yoromi na karta ambe karta ga nonu chela de la sang dutugi hakemu mbea ntumbe famatu amina en français il y a 22 ménages amo hake mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru ilu ka wolo dugu minnu na ka na se bi ma k'a fɔ ko olu ka gɛn ka bɔ olu ka dugu ninnu na mɔgɔ san 90 b'a la san 80 b'a la ka jigin fɔ ka taa san 1 la mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ k'u bɛ lagɛn k'u bɔ u ka dugu kɔnɔ ka bɔ yen ka taa Sakɔrɔ a fanfɛla la mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ni ko k'u gɛn ka b'u ka dugu la ka bɔ yen ka ɲarankaw bɛ yen parce que mɔgɔ 60 ni kɔ mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 90 ka bɔ Kaɲara olu bɛ aéroport Senu Kabala Senu Banakɔrɔ olu bɛ yen Nioro le 1er septembre 2020 ka dutigi mɔgɔ 4 k'u kunci k'u faga ko comme i bɛ wulu faga cogo min na ka jɔrɔgɔ k'u kan na k'u sama ka t'u fili baji la mɛlɛkɛnin dɔ bɛ kuma a si tɛ tɛmɛ san 12 ou san 13 kan ko Muntaka Jariso k'olu y'a sama ka se ji kɔnɔ ko il est en train de bouger encore k'u y'a tɔ ɲɔni ka taa du jukɔrɔ autorité malienne y'o mɛn o cɛnin filɛ il est en liberté a bɛ yaala yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ taga yen olu denmisɛn fitinin mun tora olu fɛ denmisɛn 30 ani denmisɛn 8 les veuves on n'en parle pas olu bɛ réfugié la Yɛlɛmani Nioro u cɛw fagara dugu min na u ka duw bɛ ni y'o image yira aw la sisan a bɛ kamana guwan n bɛ n pan n bɛ taa Yɛlɛmani cercle la o ye Jɛma kɔni ye république de Jɛma olu ye jamana wɛrɛ de ye Jɛma tɛ Mali kɔnɔ Jɛma ye république de Jɛma de capitale je sais pas où an bɛna se o ma n'a ka di u ye k'an datugu foyi tɛ saya kɔ dugu wɛrɛ foyi tɛ lahara kɔ dugu kelen lahara a tɔgɔ ye lahara dugu wɛrɛ t'a kɔ bon comme ko n bɛ pan n bɛ taa Yɛlɛmani ne yɛrɛ ka Yɛlɛmani ne yɛrɛ ye Yɛlɛmani ka di
ne fa wolola yelemani ne mɔkɛ wolola yelemani k'a fɔ ko anw ye jɔnw de jɔn kɔni ma kan ka droit à la parole jɔn ma kan ka kuma jɔn ma kan ka sɛnɛ anw ka dugu anw fɔlɔla dugu min na dugu nin tɔgɔ ye ko Sakaraji dans le cercle de Yelimane arrondissement de Tambakara ne ye n ka école fondamentale kɛ Tambakara en 1965 ka taa 65 ne sisan cɛ i bɛ dugu min kɔnɔ i t'o dugu mɔgɔ ye wa bon an wolola o ten mais tasuma y'an ka dugu nin jeni le 7 juin 1967 dugu bɛɛ minɛna soden kelen ma to a bɛɛ jenina anw fa wolola ka taa dugu fitinin dɔ la Kɛrɛda la o dugu tɔgɔ ye ko Amdalaye en 1968 an taara dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ an y'a autorisation ɲininka ko an bɛna sigi yen ko an ka sigi ko forosɛnɛ minnu b'a bolo an bolo an yɛrɛ ka forosɛnɛw filɛ an y'a d'aw ma aw y'a tigɛ yɔrɔ min ka d'aw ye an y'o sɔw ninnu tigɛ an y'o yiri ninnu tigɛ k'a kɛ an du naani du duuru dɔ bɔra Sakadi ka taa o sigiyɔrɔ na en 1968 yan dɔ nana en 1995 68 ni 95 ça fait 20 combien d'années o de nana k'a fɔ k'ale ye dugutigi ye k'ale de ta de ye fɔrɔ ninnu bɛɛ ye anw taara 1968 ale nana 1995 o de kiri filɛ sen na bon ka kuma lasurunya autorité malien Kasɔnkɛ y'a ka décret bɔ mais ne ka kuma fɔlɔfɔlɔ kan ka se Kasɔnkɛ de ma a y'a jija mɔgɔ si ma ale ka cɛsiri ɲɔgɔn kɛ Mali la fɔlɔ mɔgɔ si ma an encouragé ka tɛmɛ Kasɔnkɛ kan mais a y'a décret mun bɔ 13 chartes marakadugutigiw tɛ baara k'a kan dɛ u tɛ baara k'a kan a tilala ka circulaire bɔ k'a fɔ ko a y'a lettre mun bɔ k'a ci préfet ma est ce que u bɛ baara k'a ɲɛ ma préfet b'a fɔ hɔn mais u tɛ baara k'a ɲɛ ma dɛ u tɛ baara k'a kan u tɛ baara k'a kan dɛ Kasɔnkɛ a k'a vérifier an bɛ yɔrɔ min na an tɔɔrɔlen don si les enfants mɔgɔw an sɛgɛnna an b'a fɛ ka segin ka taa an ka so kɔnɔ an tɛ taa n'u ma accompagner dɛ u k'an accompagner an ka taa an ka duguw la donc ministre de la justice garde de sceaux ale ka décret bɛɛ kɔntana mais suivi t'a kɔfɛ a tɛ ka suivi dɛ ne yɛrɛ ni sera ka rendez-vous sɔrɔ ne ni Kasɔnkɛ cɛ a bɛ diya n ye parce que a tɛ ka suivi préfet u tɛ ka kuma kan gouverneur u tɛ ka kuma kan gouverneur de Kayi même ale filɛ ka kuma dɔ fɔ kunna sini ça doit être lundi ou quelque chose comme ça c'est très très hallucinant a bɛ mɔgɔ siran en tant que gouverneur dugutigi k'a fɔ ko a ye karisaw siri ka na n'a ye kabiri Ala ye ne da ne ma deli ka mɔgɔ sirilen ye n ka dugu ka na ɲɔngiri ka na n kɔrɔ ka dutigiw ta k'u siri k'u denude k'u bugɔ gouverneur b'a fɔ ko an ka segin an ka so kɔnɔ mais contrepartie b'a la contrepartie ye jumɛn ye an ka plainte ninnu retiré il y a pas question si on est dans la République du Mali on est tous nés égaux ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa mɔgɔ sɔrɔ a ka so kɔnɔ ka bugɔ ka ci fo k'a siri fɛn ma bɔ a la a yɛrɛ y'a dɔn dɛ monsieur les gens de la presse aw yɛrɛ y'a dɔn jɔnya ye bana de dɛ e bɛ se ka mɔgɔ jumɛn ta ka bugɔ ka siri fɛn tɛ bɔ a la ni jɔn tɛ vous voyez la réalité déjà hein? Donc kuma bɛ yɔrɔ min na sisan Lani ka kumaw bɛ yen Kaɲɛla ka kumaw bɛ yen Bagamabugukaw bɛ yen monsieur le ministre garde de sceaux i ka circulaire bɔra mais a tɛ ka suivi an yɛrɛ jɔra an yɛrɛ la yɛrɛ déjà est ce que nous sommes des Maliens hali n'an tɛ Maliens on est des citoyens on est des êtres vivants an bɛ diɲɛ de kɔnɔ Muritani tɛ nin ye wa ka muso k'a fɔ ko a ka bɔ a ka du kɔnɔ a ka bɔ dugu kɔnɔ et puis il a fait plus de 28 ans a labɛnna cogo di mais anw dɛsɛra Mali la ne ye marakakan fɔla ye
anw de tun bɛ jɛ ka cotisation ni ka fɛnw bɛɛ kɛ ka duguw jɔ depuis ko kɛra cogo min depuis ko kɛra en 2017 ɲɛ se développement foyi ma se Marakadugu la développement foyi ma kɛ an bɛ wari bɔ dɔrɔn ka di ministrew ma ka wari bɔ dɔrɔn ka di douaniers ma ka wari bɔ ka di procureurs ma monsieur le ministre garde des Sceaux faut qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un dossier suivi a foli mangele mais a suivi de ka gɛlɛn bon n bɛ bɔ kuma la yan a man ɲi kuma man di mɔgɔ kelen da an ka samasɔn ɲɔgɔn na ne bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ la mais ni ko n bɛ kuma bi ni n bɛ kuma jɔ ɲani ko nin kan tile fila t'a ban ka taa an sera yan cogo min na ka taa yan ka mɔgɔw faga cogo min na ka taa ne yɛrɛ gɛnna an ka dugu la cogo min na ka taa ne yɛrɛ balila ka sɛnɛ kɛ an ka dugu la cogo min na a ɲɔgɔn kɛmɛ bɛ jan c'est des bouquins ni ko n b'a a kɛ bi c'est un dictionnaire que je vais le faire mais n bɛ kuma la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen u ka essayer jɛma an bɛ jɛma de ka gɛlɛn an bolo jɛma bɛ Karata de wa ou jɛma bɛ Mauritanie de si je me trompe pas jɛma bɛ Mali de kɔnɔ mais jɛma t'a yɛrɛ considéré Mali la jɛma b'a yɛrɛ considéré jamana wɛrɛ de la république dans la république jɛma république dans la république an ka mɔgɔw ninnu bɛ bɔ jɛma de ne yɛrɛ ninnu taara u ka dugu la Kayi ne la don min na an taara Kayi ne la don min na kabakuru de bɛ fili an ma depuis 20 heures ka taa fɔ 5 heures du matin an ma sinɔgɔ an dalen an sigilen fo ka dugu jɛ mɔgɔ ninnu filɛ k'u ka bâtiment jɔ n'i y'a nin jate minɛ de hali ne ka kɔrɔ n'a ye mais il s'approche dans les 45 ou 50 ans a filɛ nin ye san 3 bi a bɛ yan a tɛ se ka sɛnɛ kɛ a tɛ se ka taa a ka dugu la aw k'a lajɛ dɛ aw k'an ka cɛ lase garde so ma sinon a to an sɛgɛnna a bɛɛ bolo ministre de l'intérieur o ministre de petite patate o on en a marre mais ka sɔn kɛ nous a encouragé un peu a ka circulaire mun bɔra 13 articles bɛ mun kɔnɔ voilà ça peut vraiment nous aider mais il y a pas de suivi derrière ale conféré a ka préfet minnu na a conféré a ka sous-préfet minnu na a bɛɛ wari dun na u ma bɔ n'a sira ye dɛ n'u tun bɔra n'a sira ye sauf an bɛ segin an ka so kɔnɔ salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam hakɛto mais est ce que ne bɛ ɲininka Kasonge ka baara in est ce que propagande tɛ yan parce que n'i y'a jateminɛ nin ko in ŋunuŋunu kan jɔnya ko in bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔ depuis 2017 Kasonge a ye progrès kɛ jamana in kɔnɔ avant que a ka kɛ ministre a bɛ jamana dossier dɔn parce que an y'a ye Maliki Kulibali ka waati la a ye ni ɲɔgɔnna kelen kɛ circulation routière la k'a ye reçu di policiers ma mais an ma jaabi y'a la mais est ce que Kasonge ka ko in politique ko fana tɛ propagande tɛ dɔrɔn ka n yɛrɛ ma ja ka tɛmɛ. n b'i ka kuma sɔn ji la o de kosɔn ko suivi t'a la minɛ kuma tɛ comme n y'a fɔ a banna mais n'a sɔrɔ a b'a a dusukun na yɛrɛ a kan ka suivi de mais a m'a suivi o a y'a fɔ a da la dɔrɔn de voilà. donc sisan i b'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ye jigi ye sariya ye mais ni sariya tɛ ka se k'a ka baara kɛ foyi dun tɛ ka sariya bali sariya k'a ka baara kɛ e yɛrɛ bolo bi blocage bɛ niveau jumɛn na juge tɛ ka sɔn baara de ma wa ou bien mun de bɛ yen. blocage bɛ yɔrɔ min na sisan blocage yɛrɛ bɛ ministère yɛrɛ de la sisan garde so blocage bɛ yen de parce que n'a sɔrɔ blocage tɛ garde so la kuma mun fɔra a kan ka suivi de mais anw nalen na nin site nin kɔnɔ ministre juma wulila ka na a mana o Wagɛ de y'a ka délégation dɔ bila don dɔ la ka na yan délégation kɛlɛ saya kɔfɛ ani bi cɛ a ma ministre foyi ye. ok ministre dɔ bɛ yen ko Imam Umaru Jara. je crois ka baara ɲɛsinnen don mɔgɔ minnu déplacera ka b'u sigiyɔrɔw la ani u bɛ se ka segin u sigiyɔrɔw la cogo min na an b'a ye avion ni fɛnw kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ voyage la k'a bɛ taa réviser lajɛ mais ale yɛrɛ aw bɛ Bamakɔ yan Imam Umaru Jara bɛ Bamakɔ yan ale fana ye diinɛmɔgɔ ye an b'a ye cogo min na a bɛ misiri dɔ seli Imam Umaru Jara jɔyɔrɔ kɛra nin baara in na.
atanya jabli ko question mana pose abe jabi mais Umar Jara ministre délégué ale de kɛra an bolo jigila mise ye ale de an ka jigila mise d'ailleurs an ni ministre Umar Jara sigira ne yɛrɛ y'a wele téléphone en personne. Ça doit être le mois de juillet 2021 ne yɛrɛ de y'a wele n ko an b'a fɛ ka rencontre kɛ a ye n jaabi pour la première fois o de kosɔn ko sɛntɔ mɔgɔ ninnu u b'i kin de ka taa ka taafiya ta k'e fifa parce que ale tɛ CNT la ministre délégué de don mais a kumana CNT tɔgɔ de ye Umar a y'an reçoit ko président ko jɔnya wale mun bɛ kɛ Kayi mara la a y'a ɲɛɲini et fo k'a ka ban Imam Jara de y'o fɔ an ye an taara sigi a ka bureau la na hakila mɔgɔ damadamaw bɛ yen mun ye témoin ye a y'an reçoit bureau kɔnɔ an ka réunion ma dafa dɛ a y'an fililentɔ n bɛ taa ka na a ko nin ko nin bɛ ban parce que Kasimu Goyita ale yɛrɛ de ko nin ko in an ka nin ɲɛɲini et faut que yan a ka ban a tɛmɛnen kɔ ne y'a Imam Jara wele k'i n to Paris a ko non ko je parle pas au téléphone. Bon, moi je vous aime appeler quand j'étais à Bamako. Mais c'est une affaire très sérieuse. À quoi non, quoi est-ce que j'ai téléphone là? Aya kuma kama undwanda. Quoi les ba ninde ken anindo niko infe. Niko in asera bayro la. Anesi ya jakajan sankele. Ama wele amba wele te ka téléphone ta. Imam Jara de andesi niko inna katamani baka. Ale sharia moye. Ani dinamo chama be malla. Asera bema. Et John Babelo, il va se rendre à voilà. Ok. Nous avons là-bas, nous avons là-bas, oui. 600 aou yere fait. La nini qui même là parce que ni ko 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 nyini o ko ni ndugulenu. Mais mo ko mun gena ka bo dugu kono kana. Fo yande jamana ka yoro dia. Donc mun gere be nyini kana fo asimu yola. Asimi mun be nyini ka fo asimi nyana 600. An bɛ cogo min na sa a bɛ comme den i bɛ kasi mun sin nɔfɛ i b'a y'i ban ka d'i ma o kasi nin tɛ dabila dɛ donc an y'an yɛrɛ calculer sisan ko an tɛ maliyɛnw ye ou bien an ye maliyɛnw ye comme an y'a fɔ cogo min na Asimu Goyita n'a ka gouvernement n'olu ma kɛ tɔgɔ de kama ka circulaire bɔ pour que a ka kɛ politique ye a tun tɛ kɛ tan parce que n y'a mun f'i ye n bɛ segin a kan dutigi mun bɛ yan dutigi 22 Kayinɛrakaw t'a la dɛ Bagamabugu dɔrɔn donc ani sisan cɛ mɔgɔ si ma kuma a la donc an bɛ mun fɛ sisan an ka segin an ka yɔrɔw la n'a tɛ se ka o kɛ plan B a ka yɔrɔ ɲini ka d'a ma ka jɔ ka d'a ma an bɛ yɛlɛma a kɔnɔ parce que an tɛ marifa t'an bolo bere t'an bolo muru t'an bolo donc i ko an tɛ segin dugu la ko an ye jɔnw de anw dun fana tɛ sɔn jɔnya la fo ko diɲɛ wuli donc a ka yɔrɔ d'a ma an ka yɛlɛma a kɔnɔ a banna a man di a fɔli man di dɛ parce que n'an y'an ban muru ta la a t'an bolo yɛrɛ surtout an kan ban an y'an ban bere ta la a t'an bolo yɛrɛ surtout an kan ban la marifa t'an bolo an bɛ mun kɛ an dɔ fana tɛ se a tɛ kɛ yɔrɔ an n'an denw est-ce que c'est une vie les enfants qui traînent un peu partout gauche à droite et yan dɔrɔn tɛ yɛlɛmani bɛ yen ɲɔrɔ bɛ yen jɛma bɛ yen a ka yɔrɔ tɔ Kayinɛra bɛ yen bɛɛ n'i denw de don u bɛɛ bɔra u ka du kɔnɔ plus de 200 se t'an bolo muru t'an bolo bere t'an bolo an bɛ mun fɔ a ka yɔrɔ d'a ma an ka taa sigi ye n'ale ka siran ou bien n'ale ye jɔntigi de ye a k'a fɔ an ye. dɔwɛrɛ bɛ ayiwa salamu aleykum lasina lɛmɛ li dirɔgɔtɔ an ka bambara mugusire li an ka hin kala siri non n b'a fɔ i ka kuma papa de ko i ka kuma
i fa mana ko ki kɔrɔkɛ ba mo ni ba i fa fa de bolo wa i ba ki kɔrɔkɛ de ba mais jadɔ ne yɛrɛ communicateur rasa b'a kalama film ni ma pere min kama kuma fɔra ko a bɛ cité la ko lan ne yɛrɛ ma pere ni kama lan dossier de lan dossier b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan o de lan dossier de don voilà ne yɛrɛ lani ka ye ne m'o mɛn fo k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ ni ne nana ne bɛ jumɛn de fɔ ne tɛ se ka fɛn fɔ o fɔra ne yɛrɛ de lani ne yɛrɛ nana ka ban ka de sa ni dali de e lani ka de n t'o mɔgɔ ye quoi ok awa sinon lani dossier kɛri wala ɲɔgɔn bon n bɛ se ka dɔɔni fɔ mais ne tɛ se ka bamanankan fɔ awa kosɛbɛ an y'a traduit ala y'a traduit an ka taa an ka taa a ka kɛmɛ kɔsɔn n kana traduit awɔ direct de bɛ ka taa n'a ka kumakan bɛ ka bɔ a kɔnɔ Ah, a ye taa han an ka taa daga ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne bɛ kuma lani min kɛra lani yan bon gosili fɔlɔ min kɛra mɔgɔ min ye ne de don bakari konate ka taa bin mɔgɔ ka foro la ne de don mun de kosɔn ko ne banna junya ma dugu saba bɛ de fara ɲɔgɔn kan dugu kamalen u ko ni maa min ma sɔn junya ma dɔrɔn u ka jeunesse sigi ni jeunesse sigira ni ko in kɛra u bɛ ɲɔgɔn wele u ka numéro bɛɛ bɛ bolo bon ne taara wula kɔnɔ ne sera wula kɔnɔ dɔrɔn u nana bin ka foro kɔnɔ u ye n gosi gosili min ka d'u ye après i tilela k'a layɛlɛ sanfɛ u ka foro de bɛ jardin de don u taara n filmer k'an siri depuis 16 heures k'an siri n bolo ni n senw k'u bɛ siri ka tila k'an cɛya sama u y'o bɛɛ kɛ k'an telefɔni minɛ parce que olu tun bɛ na k'an sɔrɔ foro la olu bɛ n filmer ne b'u filmer u ka image bɛ n bolo olu ma sɔn ka n ka telefɔni di ne ma hali bi a b'u bolo o kɔfɛ an ka dɔgɔnin y'a ye bon mouvement bɛ taa wula kɔnɔ moto caman bɛ taa hali mɔgɔ minnu bɛ sen moto t'u bolo olu taara senna ka taa wula kɔnɔ dugu saba bɛ bon n dɔgɔninw y'a ye alaji konate ani birama konate ani jakaraw jakite olu fana wulila ka taa u y'u fana minɛ ka taa u fara ne kan k'u bolo d'u ka posi kɔnɔ k'u ka telefɔni bɔ ka tila ka alaji ka 45,000 b'a posi kɔnɔ u y'a labɔ hali bi tɛgɛ ma d'a kan olu yɛrɛ wulila ka taa so k'a fɔ mairie ye k'a fɔ kɛ alimami ye parce que a y'a sɔrɔ wagati la fɛn wagati de don lagasara wagati de don u taara misiri la k'a fɔ u ko a ka di a bɛɛ la bon olu tilala ka taa Kabu Gajaga bon gendarme de bɛ olu taara fɔ gendarme ye ko mɔgɔ dɔ bɛ wulila ka taa bu u ka foro la k'a sɔrɔ olu de taara bin ne ka foro la mais u ye ne ka filmer u ka foro la a bɛ komi ne taara bin olu kan dɛ u ko ne ni mun nana u fɛ ne ni bese de taara ani jele ani muru mais u tun bɛ ne filmer wagati min munna u ma n taara bin i kan minnu na u m'u bila ne kɔrɔfɛ mais u m'o kɛ u ye video 2 de kɛ u bɛɛ bɛ n bolo yan fɔlɔ in u ye n fɔni wagati min u ye n filmer bon hari n'an taara Kayi parce que wajibi an bɛ taa Kayi hari n'an taara Kayi bon n fɔninen u b'o o de yira gendarme ninnu olu taara gendarme wele Kabu gendarme tun bɛ na wagati min u ye weleli kɛ ko yanni u ka se u k'an fɔni mais depuis 16 heures wagati ye n siri fo 21 heures wagati bon o 21 heures wagati fɛn sera gendarme sera a ko aw dɔnbaga de don aw bɛ dugu kelen kɔnɔ hari n'a sɔrɔ ale nana bin aw kan a kan ka an minɛ aw bɛ taa so mais ni wagati b'a sɔrɔ aw bɛ kungo kɔnɔ aw bɛ mun kɛ n ko komi dibi donna ne taara n ka baara nɔ yiri gendarme ye
n'a sɔrɔ ne binni kan n'a sɔrɔ olu de binna ne kan yani gendarme ka se ne ka baara yɔrɔ in n ye minnu turu n ka foro la u taar'u bɛɛ sama sama ani n ka minɛn minnu bɛ foro in kɔnɔ k'u bɛ sama k'u t'u bɛ fili dingɛ kɔnɔ mais u m'a ye o kɔfɛ o ye kɛlɛ fɔlɔ de lani filanan a kɛra 5 avril 5 avril u wulila ka taa bin kamalenw na terrain na ko an m'a fɔ aw ma ko ni mɔgɔ min n banna jonya ma a tɛ jouer terrain na mais k'a sɔrɔ o terrain dɔrɔn tɛ lani dɛ terrain ba in bɛ yen terrain fitinin de don n'i taara komi n'i ma don terrain ba in na i bɛ taa i fari bɔ ɲɔgɔn na terrain fitinin na olu taara bin ka o terrain de ka bɛɛ kunkolo ci ka bɛɛ bolo kari an ka mɔgɔ ninnu y'a mɛn ko u binna an ka denmisɛnninw ya terrain na u wulila maakɔrɔba ni muso ninnu u bɛɛ wulila olu ni bɛnna sira la dɔrɔn u y'u fana minɛ cɛkɔrɔba ninnu u bɛɛ imasi b'an bolo k'u gosi ka dɔ bolo kari ka dɔ kun sɔgɔ ka tila ka dɔ dugu in kɔnɔ ka tasuma dɔ bɛɛ ka so la n'a sɔrɔ denmisɛnnin kɛlɛ de don n'a sɔrɔ terrain kɛlɛ de don mun na tasuma bɛ don dugu in kɔnɔ ka don mɔgɔ ka du in kɔnɔ ka mɔgɔ ka so in jeni ka mɔgɔ ka mobili jeni ka tila ka an ka magasin ninnu minnu u sera minnu na u y'u bɛɛ ɲɔw bɛɛ sama ka t'u ta n'a ye u ka du kɔnɔ kɛlɛ in o kɛra ten de ka tile 3 kɛ u bɛ kɛlɛ kɛ dɔrɔn kojugu kɛ dɔrɔn mɔgɔkɔrɔbaw bɛ dugutigiw bɛ monsieur le maire bɛ u bɛɛ b'a kalama mɔgɔ si t'a fɔ ko u t'a kalama mais n'u sera k'a ye dɔrɔn ko denmisɛnnin kɛlɛ de don bon o bɛ se k'a kɛ cogo di tile 3 aw bɛ kojugu kɛ hari ni mobili u ye sira de minɛ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ hari ni mobili bɔra k'a ye n'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ de u b'a mobili in jɔ de komi gendarme ninnu bɛ borogo don sira la cogo min u bɛ borogo don sira la ni mobili nana a bɛ jɔ de u b'a kɔnɔna lajɛ n'a sɔrɔ ni ganba ni mɔgɔ de b'a kɔnɔ u b'a labɔ a ka di ye o a man di ye o i bɛ jɔ de a kɛra ten de lani ka kɔ yen. ok an bɛ jama fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ médiatigiw fo o bɔlen kɔfɛ bi komi bɛɛ b'a dɔn cogo min na an ka kɛlɛ ye jonya ko ye ka ye raison kɔnɔ ani kulukɔrɔ raison mais bi tiɲɛ yɛrɛ la fɛn mun tora b'an kan o kiiri tigɛbaliya ye an b'a ɲini ministre de la justice fɛ ani mali kura mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn mun ye kiiri ko ye walima fɛn mun ye sariya ko ye ka nin ko in criminaliser an ka sariya sunba kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na an fa kɛ an'an ka vice président ye kuma dɔ fɔ sisan k'a ye tribunal ko kan surtout k'a ye gouverneur ye laseli dɔ kɛ yɛlɛmanɛ laseli min bɛ tali kɛ e mun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye président ka représentant ne hakili la ni sariya sɔsɔ kɛra i ka mara kɔnɔ jamana sariya yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e kan ka kuma o de kan si ka fɔ tɛ se ka kɛ diɲɛ yɔrɔ si ni sariya tɛ ni kiiri tɛ mais colonel Musa Sumare a y'a fɔ yɛlɛmanɛ ko minnu gɛnna ka bɔ Kremisi bon bɛn bɛ k'a la bɛn ka k'a la u ka segin ka taa Kaɲaga Kremisi yɛlɛmani sirɛkili kɔnɔ u ka segin ka taa Musa Sumare ko mɔgɔw ka segin ka taa mais plainte minnu bɛ ko u k'o yɛrɛ tigɛ ne ma nin faamu faama bolo ne ma faamu ni explication wɛrɛ bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw tilo b'an kan na anw tɛ basigi ka fɔ ma diɲɛ yɔrɔ si mais a tɛ kɛ sans justice bɔlen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ka taa Kayi tribunal
bi n'a fɔra waati dɔ la an bɛ nisɔndiya mais waati dɔ la an bɛ nisɔngoya ka kun kɛ Kayi tribunal kɔnɔ kalo in yɛrɛ la le 24 kiiri dɔ kan ka kɛ kiiri mun n'a tigi sara a ka ca san 30 bi lani bon kiiri an y'a ye président ye Kayi tribunal président a y'a bolo da dossier in kɔrɔ ka fɔ a b'a kiiri kɛ mɔgɔ mun sara plus de 30 ans o salen kɔfɛ e bɛ se ka ni mɔgɔ wɛrɛ nana procuration ka yɛrɛ tɔgɔ la ka fɔ ko kiiri kelen ka continuer fɛn mun ye fɔrɔ ko ye o kiiri bɛ kɛ cogo min na jamana kan ka saisi de mɔgɔ si kana sɛnɛ yɛrɛ ni bɛn ma k'a la parce que a tigi sara kiiri b'u ni mɔgɔ mun cɛ o sara mais e b'i bolo don kiiri kɔrɔ ka fɔ jugement ka kɛ an bɛ ɲininkali kɛ jamana ɲɛmɔgɔw la o yɔrɔ fana la Kayi tribunal ko an tɔɔrɔlen don bi an tɔɔrɔlen don o ye hukumu kama nin o ye lani de lani tunka bolen kɔfɛ Bagamabugu Sɛgɛnɛ Jara depuis en 2019 a gosira bɛɛ lajɛlen a image ye réseaux sociaux kan o 2019 kelen na u ka sotransmo ni fɛn bɛɛ bɛ fɔ Kayi kiiri kan ka kɛ Kayi premier cabinet juge d'instruction on ni sisan cɛ foyi ma kɛ an b'a ɲini Mali fanga fɛ ka ɲini Kayi fangaw fɛ u k'u jija u ka sabali jamana sariya yɛrɛ y'a fɔ cogo min na walima Mali sariya sunba article 2 a kumana k'a fɔ maliyɛn de bɛ wolo cogo kelen na ka mɔ cogo kelen na an bɛɛ ka hakɛw kelen ye kiiri ɲɛkɔrɔ u ka kiiri tigɛ tɛ mais Kayi procureur walima n'o ye Kayi tribunal président ye Surakata Sɛmɛga an ka bonyaba de b'i fan fɛ sabula i y'an ka faama ye mais fɛn mun ye sariya ye procuraso san 30 o kɔnɔnafili y'an sɔrɔ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ fɛn cogo min na kiiri bɛ kɛ cogo min na an bɛ sigi k'o fana makɔnɔ mais n'a ma kiiri ma k'a ɲɛma ni kiiri ma k'a ɲɛma an bɛ segin a la ni kiiri ma k'a ɲɛma a bɛ gɛlɛya de menace tɛ fɛn wɛrɛ tɛ mais an kɔni b'a dɔn kɔni mɔgɔ mun su kɔni tɛ se ka procuration di ɲɛnama ma i ma sa san 1 i ma sa san 2 hali ni sara kunu bi ne bɛ se ka taa procuration di n yɛrɛ tɔgɔ la cogo di ou bien su bɛ se ka procuration di ne ma cogo di o ye fɛn dɔ de fɛn mun ka gɛlɛn fo kuma ka kɛ o yɔrɔ kan kosɛbɛ Mali fangaw k'a lajɛ nin de la an b'a fɔ Kayi fanga an b'a ɲini fangaw fɛ fɛn fɛn bɛ yen k'a ta jɛma ɲɔrɔ ka taa Kayi kelen na fanga damadama poste damadama bɛ yen n'o fanga ma changer nin ko in tɛna ban kuma tɛ jɛma kan violence mun kɛra jɛma a ma kɛ sɛrɛkilisi la ka mɔgɔw gosi dutigi mɔgɔ 200 mɔgɔ 300 k'u gɛn ka mɔgɔw bolo kari o kɛra jɛma sɛrɛkili la kɔnɔ a soit a plainte bɛɛ donna jɛma mais kelen pe a jugement ma se ka kɛ jɛma mun tun kan ka jugement ka kɛ jɛma o kɛra Bagamabugu ka jugement ka kan kɛ kalosa u y'u gɛn o de tun ka gɛlɛn depuis kɛlɛ in daminɛna ka fɔ ko n ye jɔn ye n tɛ jɔn ye o daminɛna i bɛ kɛ jɔn ye i tɛ kɛ jɔn ye kabini a daminɛ 2017 fo bi kiiri ma kɛ jɛma ɲɔrɔ n'a ta kiiri dɔ kɛra mais an b'a ɲini u fɛ jɛma fanga yɛrɛ de ni fangaw tilo b'an kan na n'u bɛ se ka kum'u fɛ pour ka tali kɛ ka kangari da jɛma procureur a n'a to ye kiiri ninnu ka se ka kɛ soit a ka ta ka bɔ yɛrɛ ka fara Bafulabe kan ko belebeleba dɔ de kɛra Bafulabe kalo in kɔnɔ le 13 ka dugu jɛ le 14 la cɛ ka misiw ka t'u jeni sani misiw ka jeni dɔw bɛ yen o sɔnna jɔnya ma samura dɔw bɛ yen a ko a ye samura dɔ denmuso ɲini furu la denmuso ɲinilen ko furu la a y'a ye samura ninnu ko u tɛ jɔn ye mais cɛ in n'o ye kɔɲɔcɛ ye a ko n'i tɛ jɔn ye ko bon ko ne tɛ furu bilen o furu banna o tɛ kojugu n'i sɔnna i ka jɔnya ma e ka to a laban nin mais fɛn mun ye nin dimi don jamana ɲɛmɔgɔw don jamana kiiritigɛlaw don walima minnu bɛ bi CNT ne tɛ kuma CNT ka bilen n y'a fɔ ka ban pewu jɔnya sinsinbolo ye CNT de kan ka sariya ta k'a dɔn ko maliyɛnw tɔɔrɔlen don maliyɛnw de bɛ ka ɲɔgɔn gosi ka ɲɔgɔn gɛn
k'a fɔ dɔ de ka fisa dɔ ye a kuma fɔra taara fo CNT ne yɛrɛ CNT saisi n taara n kumana ye fana vice président yɛrɛ soit hakili la papa tun bɛ yen an ye kuma caman fɔ ka yira fana an tora baga Mali kɔnɔ yan n'o bɛ ka esclavagisme soutenir o ye Mamadu Hawa Gassama de a bɛ CNT de kɔnɔ an y'o fɔ u yɛrɛ ko u bɛ kuma Mamadu Hawa Gassama cɛ u bɛ fɛɛrɛ kɛ fana nin ko bɛ se ka ba cogo min na nin ko bɛ se ka ba cogo min na u bɛ wuli ka jo k'a kan c'est pour ça que papa y'a fɔ ko ministre de délégué ale yɛrɛ ni CNT mɔgɔ ninnu bɛɛ ye kelen ne ko n tɛna kuma ale kan parce que ale fɔlɔ de ne jigi sigi Mali kɔnɔ k'a fɔ ni jɔnjɛ ko fanga ba ta seere la n y'a fɔ yɔrɔ caman na n'o ye Mamadu Jara ye ale de y'a fɔ ko premier ministre bɛ taa ka déclaration fɔlɔ mun kɛ CNT la ko a bɛ taa n'a kumana discours mun kan a bɛ kuma jɔnya ko kan ko premier ministre bɛ kuma jɔnya ko kan mais hali sini o si ma kɛ mais an bɛ fɛn mun ɲini dimi kɔni banna gosili mun bɛ ka kan na Mali ɲɛmɔgɔ de bɛ ka gosi gɛnni mun bɛ ka kan na Mali ɲɛmɔgɔ de nɔ don kiiri tigɛ baliya n'a ma ta sariya kɔnɔ Mali ɲɛmɔgɔ de nɔ don mais ne kɔni b'a dɔn ni président yɛrɛ ni Hasimu yɛrɛ muso kɔrɔkɛ tun gosira walima ka Hasimu burankɛ gɛn ou bien ka ministre de la justice burankɛ gɛn k'a fɔ k'a banna jɔnya ma sini bɛ o président de CNT ka buramuso gosi ka bolo kari k'a fɔ ko a banna jɔnya ma u ka laada ma bilahi sariya tun bɛ ta mais fantanjo tɛ kɛlɛ la Mali kura an bɛ taa min Mali kura bɛ se ka taa san kiiri tɛ kɛ an kɔni tɔɔrɔw b'an ka Kayi dabalibanko don kɔnɔfiliko don et puis kumasuru ko yɛrɛ don Mali ma plus de 30 ans k'a fɔ ko b'o kiiri kɛ o ye maloyara ko de o de kama an ye média wele sabula Surakata n'o ye Kayi procureur ye Kayi président de tribunal ye ko mun bɛ ka kɛ an ka laɲini tɛ wa a tɛ ban ma an yɛrɛ fana b'a dɔn sariya sɔsɔ don ale yɛrɛ fana b'a dɔn sariya sɔsɔ don mais fɛnw bɛ ka don nin na a yɛrɛ de b'a kalama mɔgɔ salen kɔfɛ san 30 Mali aw yɛrɛ ka zuya k'a lajɛ san 30 mɔgɔ salen kɔfɛ a yɛrɛ k'o lajɛ ka progression kɛ dɔ tɔgɔ dɔ ka taa progression k'a yɛrɛ tɔgɔ la ko Sude y'a d'a ma o bɛ kɛ an balimakɛ kumana lani kelen nka a lani kelen de mɔgɔ gosira ye ka muso kɔnɔma 2 gosi k'u den fili a kɛra lani kelen de la an balimakɛ Konate kumana u y'ale yɛrɛ de siri o mɔgɔw minɛ sani u ka gosi Mamadu Ali Batili de y'a fɔ lani kelen na ka fɔ mɔgɔ 2 kɛlɛkɛla 2 n'a ma kɛlɛ a tɛ ɲɔgɔn sɔbɛ don Batili de y'a fɔ ale de y'a apologie kɛ ale de ye mɔgɔ bila ɲɔgɔn na sinon mankan mɛnna Mamadu Ali Batili de ko ten mais n'a bɛ bɔ kuma la Mali tɛ kɛ sariya tɛ ka bata ɲɛ ma est ce que ale ye sariya bato a ye nin fɔ don min na même pas une semaine gosili kɛra mɔgɔ 2 n'a bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛkɛla 2 n'a bɛ ɲɔgɔn gosi sebaga tɛ don donc minnu ye majorité se bɛ olu de fanga bɛ wari bɛ olu de k'olu de bɛ se k'o don ninnu minorité gosi a kɛra sababu ye u y'u gosi u gosilen kɔfɛ k'o nana Kayi ka mɔgɔ 15 minɛ ka don kaso la o mɔgɔ 15 min minɛna ka don kaso la dɛ o mɔgɔ 10 ninnu bɔra liberté la u ka jugement ma kɛ i bɔlen ko liberté la sani ka bɔ liberté la a y'a sɔrɔ Maliki Kulibali de bɛ ministre de la justice la mais lanikaw de taara ministère la vidéo bɛ n kun yan ni fanga o fanga ni procureur y'a da Mali la k'an wele n'a ma daliluya sɔrɔ n ko a k'i datugu n bɛ sɔn o ma k'a yira k'a fɔ an ka mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'u minɛna an nana ministre kama sisan an ni euro wari ba 36 de nana wa an ka mɔgɔw bɛ bila wa a kɛra ten an kɔni t'a dɔn n'u ye wari ko mun fɔ n'a dir'u ma dɛ saki kɔni b'u kan na ko n'u nana k'a fɔ k'o b'o di ministre ma a y'a sɔrɔ u ka mɔgɔ minnu ye mɔgɔw muso kɔnɔma 2 gosi ka mobiliw jeni o mɔgɔ kelenw minɛlen don et puis mɔgɔw bilara sani u ka jugement cɛ ni n ye kuma in fɔ cogo cogo la n bɛ segin de Kayi procureur Kayi juge ko bɛ ka taa cogo min na fɛn kelen mun y'an satisfait 3e cabinet o Kayi juge d'instruction Mamɛdi tɛmɛnen an ka foli baba y'an ka bonya baba kan an b'a dɔn a tun bɛ Bamako yan kabini a tun bɛ yan cogo min na commune 5 la a tun bɛ ka baara mun kɛ an ka dɔnta b'a kan a taara Kayi fana a continué o de la Ala ka ɲɔgɔnna caya Mali kɔnɔ Ala ka ɲɔgɔnna caya Kayi kiiribulon na sabula a taara mɔgɔ 30 kɔ ani dugutigi kelen minnu ko a ye mɔgɔw gosi
minnu kɛra sababu ye ba fila bɛ mɔgɔ minnu gosilen tun bɛ réseaux kan minnu kɛra sababu k'u gosi a y'u minɛ k'u datugu et puis o citation kelen de kɛra Bagamabugu ka communication denkɛ siɲɛ kelen k'a ta fila procureur ka communication yɛrɛ tɛ polisi mana communication ci ma siɲɛ kelen siɲɛ fila n'i ma taa sariya yira a yɛrɛ ka wuli ka t'i nɔfɛ procureur ka communication ka taa d'i ma siɲɛ kelen siɲɛ fila i ma sɔn siɲɛ sabanan yɛrɛ i ye communication minɛ k'a fara Bagamabugu Mali fanga an bɛ min an b'a jigiya k'a fɔ ko mun kɛra Bafulabe n'i ye sɔrɔdasiw lata n'i ye gendarmerie n'a ka mobiliw lataw Bafulabekaw nɔfɛ ka t'u datugu Kayi k'a fɔ u ye sariya sɔsɔ kɛ an b'a jigiya kow bɛ kɛ Bagamabugu an b'a jigiya kow b'o kelen kɛ Kayinɛra an b'a jigiya kow b'o kelen kɛ Kɛriwanɛ turu an bɛ Ɲɔrɔ procureur fɔ kosɛbɛ Ɲɔrɔ tribunal bɛɛ an b'o fɔ nin yɔrɔ la i ye ko kelen mun kɛ n'a ɲɛna parce que saya in kɔfɛ mɔgɔ minnu sara le 1er septembre 2020 saya in kɔfɛ ko mun kɛra u bɛ ka jɔ u ka responsabilité kɔrɔ dɔɔni parce que i ye mɔgɔ 10 ni kɔ minɛ Ɲɔrɔ cercle kɔnɔ dugu mun tɔgɔ ye Mamoyirɛ ka sababu kɛ i ye mɔgɔ de bali sɛnɛ la san 3 i ye mɔgɔ de bali k'a fɔ u tɛ furu ɲɔgɔn ma kɔrɔni dɔgɔdenw k'a fɔ o jɔnni ni hɔrɔnya don ka sababu kɛ ka mɔgɔ de gosi o la o don kelen na a ye mɔgɔ 7 minɛ k'a datugu an b'olu fɔ yɔrɔ la m'an b'a ɲini u fɛ toujours u k'u jija u ka sabali Masire Sisoko a bɛ bɔ Ɲɔrɔ cercle kɔnɔ dɛ Masire Sisoko a bɛ bɔ Turungunbɛ dɛ gosili fɛn fɛn bɛ kɛ Lamini na Masire ni minnu tun b'a k'a kɛ caman sagira parce que nɔ minɛlen don kiri la hali n'a sɔrɔ u ma datugu juge d'instruction dɔ y'u nɔ minɛ mais Masire hali sini ni gosili kɛra Kayi dugu mun na Kayi région yɔrɔ mun na ale de bɛ mɔgɔw wele ni fanga ye mɔgɔw wele ale bɛ mɔgɔw wele k'a fɔ ko a ye bɔ hɔrɔnw a ye bɔ marakaw an n'a sigiɲɔgɔn a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kiri ye karisa wele an ka taa justice an pese wala ni bɛ mɔgɔ gosi yɔrɔ min na a b'a fɔ ko nin dugu in karisa murutila ye na an ka taa karisa kama Masire de b'a fɔ hakili la ni waati na n'a tɛ Bamako yan a bɛ sɔrɔ Ɲɔrɔ an b'a ɲini Ɲɔrɔ procureur fɛ ani Turungunbɛ kumanda sabula u yɛrɛ ka parce que u yɛrɛ ka kuma majorité b'a jira k'a fɔ plainte ninnu kana bɔ u yɛrɛ ka wele ani fɛn mun kan ka u k'a kɛ sinon anw t'a to yen an tɛ yafa ma a y'an tɔɔrɔ awa y'an ŋɔɲba ka fɛn bɛɛ d'an kan parce que mɔgɔw b'a fɔ est-ce que ko jɔnya baara bɛɛ an bɔra o kɔnɔ an tɛna o fɔ mɔgɔ si ye fɛn ma jugu diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i ye jɔn ye surtout marakaw dan tɛ i ye jɔn ye dɛ i fa jɔ i ba jɔ ni ko kana fɔ i ma u b'i minɛ k'i minɛ se ka saga d'i ma i b'a busu a busuli kɔnɔna na b'a fɔ k'a fɔ ko i fa jɔ i ba jɔ wa i bɛ sa jɔnya la i wolola jɔnya la i bɛ sa jɔnya la i b'o de fɔ n'i m'o fɔ don na i b'i gosi i ni fɛn mun ka kan o don sufɛ i b'a kɛ i y'o kelen de kɛ Mamoyirɛ i y'o kelen de kɛ Kɛriwanɛ Bagamabugu u y'o kelen de kɛ u y'o kelen de kɛ Kayinɛra han bon bɛɛ ma fɛn mun kɛra bɛɛ ma o ye ne yɛrɛ wolodugu de bɛɛ ma 2018 sali la an yɛrɛ ne yɛrɛ de taara misi saba misi san na k'a fɔ an bɛ n'u faga an ka denmisɛnnin dɔ kɔni bɛ yen a taara kankari da a taara ci lase dugutigi ma ka yira dugutigi la fɛn mun bɛɛ an ka mɔgɔw san o san dugu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni se kɛra 200 ni se kɛra 1000 a bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan k'o di an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan misi san k'a faga mais déjà anw ka mɔgɔw ko kow tɛ jɔnya la o ne yɛrɛ bɛnkɛ denw don kow tɛ jɔnya la Gabon u bɛ Gabon dɛ u y'u bɔ an ka dugu kɛsi la k'u bɔ fɛn bɛɛ la bon an ka mɔgɔw de a ye sali bɛ ka se san o san an de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka misi san n'a fɔra ɲina u y'anw bɔ fɛn bɛɛ la an ka mɔgɔw fana tɛ se ka kɛ n'u ma sogo dun an yɛrɛ dama bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka sogo dɔw faga o sogo fagali kɔnɔ sani sogo ka faga ne yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ a taara ci fɔ dugutigi ye k'a fɔ nin ko nin kɛra tan an bɛ n'o fɔ a bonya fɔ dugutigi ye a kana na bala la an kɔni bɛ na kɛ mais a kun ye nin de mais o waati la n'i taara n'u y'i wele ni dugutigilakaw y'i wele walima n'i taara k'a fɔ i bɛ bonya dɔ k'u ye dɔrɔn k'a f'u ye dɔrɔn u b'a fɔ i nana ta kɛ domizini na kamalen u y'a wele kiri la sani u k'a wele kiri la mɔgɔ 2 tun bɛ biriki gosiyɔrɔ la Banjugu Danbele Kisima Danbele u y'u minɛ k'u wele Kagɔrɔw ka so Fofanaw ka so k'u gosi k'a fɔ ko u murutila jɔnya ma o plainte kelen bɛ jɛ ma hali sini a ma juge Banjugu ninnu minɛna minnu ye kɛra sababu ye ka plainte ta Banjugu kan u taara plainte retiré mais ko n yɛrɛ wulila jumɛn kɔfɛ k'a fɔ ko a ye jɔnya tɛ jɔnya ko bon misiw tɛ faga o misiw ma faga misiw bɛ sara u yɛrɛ ma de
misi saba bɛɛ saru yɛrɛ ma de parce que mɔgɔ kelen de Mali bɛɛ bɛ jɔnkunda Jawara dɔn surtout a commerçant ba a suguba kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ jɔnkunda Jawara dɔn a tun bɛ Sini de Ganjo mais bi a bɛ Vietnam jɔnkun de y'a bila ka fɔ bɛɛ ma jɔn murutila an y'a f'u ye ko n'i ye misi kelen faga an bɛ jɔnkɔ kelen kantigɛ daluya de b'a la jɔnkunda yɛrɛ n'a y'a di a ka bɔ a ka ne wele kiri la n bɛ bɔ n'a dalu ye a yɛrɛ ka kumakan da a bɛ n bolo n'u ye bɛɛ maa bɛ na n'u ye misiw faga an bɛ jɔnkɔ kelen kantigɛ jɔn ye jɔn ye mun ko a tɛ jɔn ye la mun ko u bɛ misi faga o de ye jɔn ye kuma in a sɔnna ka janya kosɛbɛ k'a kun ye fɛn mun ye Mali fangaw ka hinana u k'an dɛmɛ an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an bɛ tɔɔrɔ mun kɔnɔ ne Mali kumasuru ko de mɔgɔw b'a fɔ ko embargo binna Mali ka de embargo tun bɛ mɔgɔw ka Mali kɔnɔ ya a ka ca san 10 ye Malien fana tɛ si sɔrɔ la yɛrɛ Malien ka siba sɔrɔ a man ca a bɛɛ dusukasi de nɔ ye kiri ba tɛ kiri tigɛ bali a bɛɛ o de jamana kɔnɔ ni jamana fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i bɛ cɛkɔrɔba jugu mun ye i t'a ɲɔgɔn ye cɛkɔrɔba n'i si cayara Mali la cogo o cogo la a tɛ tɛmɛ san 30 kan mun bɛ san 30 san 70 sanfɛ a man ca nin bɛɛ dusukasi de dɔw ka hakɛ bɛ minɛ k'a di dɔ ma kabini e bɛnbakɛ ye walima e fa ye dugu mun yɛrɛ sigi k'a fɔ ko e ye Konate ye walima e ye Siribe ye e ye Fofana ye e ye Jara ye e ni dugutigiya man kan o dugu kɔnɔ karisa ninnu de ye lamini bɛɛ sigibaga ye bon e mun y'i ka dugu sigi n'i ye Konate e tɛ k'a dugutigi ye karisaw de bɛ k'a dugutigi ye et pourtant dugutigiya dɔ dugutigiya tɛ an mako t'o si la an mako bɛ fɛn mun na jɔnya de n'a danna appellation na an t'a fɛ n'a danna appellation na ne hakili la maraka minnu bɛ nin fɔ yɛrɛ k'a fɔ a banna jɔnya olu de bɛ ka kɔgɔji tigɛ don o don Sahara ka caman bɛ ka sa Mali mɔgɔ caman bɛ ka sa Mali kɔnɔ Sahara ka majorité marakaw de aw de bɛ taa tunga la a fɔra jamana kɔnɔ ko n'an ma kalan ni taamana kalankɛla ni taamakɛla bɛ se ka baro kɛ mais taama de bɛ ka kɛ kumasuru y'anw bolo taama de bɛ ka kɛ maloyara ko y'anw bolo an ka dun ka fa sɔrɔ et puis hali dun ka fa ɲɛnama tɛ olu maraka kelenw de bɛ ka bɔ Faransi consulat da la k'a fɔ u bɛ fara tɔn dɔ kan mun ye yɛrɛwolo ye an ye yɛrɛwolo ta tɔgɔ ma a tɛ komi an bɛ yɛrɛwolo contrôle la parce que anw b'a dɔn k'a fɔ ko an kɔnɔna la u hakilinaw b'u la u bɛ ka kumaw b'u kɔnɔ n'an ka hakilina bɛɛ kelen ye anw ma sɔn an yɛrɛ dama ka jɔnya ma an bɛ sɔn tubabuw ka jɔnya ma an tɛ sɔn o ma an ma sɔn tubabuw ka jɔnya ma an tɛ sɔn an yɛrɛ dama ka jɔnya ma an tɛ sɔn o ma mais o maraka kelenw de bɛ bɔ ka bɔ Faransi k'a fɔ u bɛ yɛrɛwolo lutte la sabotage don mais fɛn mun tun bɛ k'i faga yɛrɛwolo ko da bɛ n balimakɛ don n kɔrɔkɛ don et puis fɛn caman tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ jɔnya ko in na a yɛrɛ fɛ fɛn caman kalama mais a yɛrɛ wulila ko a taara yɛrɛwolo siège sigi Bafulabe bɛ cercle kɔnɔ a taala ye Isufu Janya mairie kumana Isufu Janya mairie kumana k'a fɔ tɔn mun bɛ n'o ye CSP CSP tungaranke minnu maliyɛn minnu bɛ jamana kɔfɛ o jamana kɔfɛ kelen in na n'u ma papier sɔrɔ u ye jɛkulu de sigi o jɛkulu ye papier ɲini jɛkulu de ni hɔrɔnya tun ye da ye wala ni hɔrɔnya tun ye dumuni ye cɛmisɛn maire kɛra hɔrɔn ye CSP créé la don jumɛn a ma mɛn CSP nana gamana sɔrɔ yen et puis misɛn maire b'a dɔn mɔgɔ de sara Bafulabe cercle kɔnɔ ka marifa ci ɲɔgɔn mɔgɔ la Bafulabe cercle kɔnɔ nin ko kelen na fɛn minnu tɛmɛna u n'u yɛrɛ ka kumakan misɛn maire b'a dɔn ko jɔnya ni hɔrɔnya don a bɛ sa cogo min na mais fɛn mun bɛ se ka kɛ an bɛ kuma in tigɛ an kɔnɔ n'an t'a tɔ lase a y'a fɔ bɛɛ ni mun ye an b'a dɔn hakilima don a m'a da don kuma in na k'a sama n'a tun y'a da kuma in na k'a sama an tun b'a fɔ yɛrɛwolo bɛ kɛlɛ mun na bi tɔgɔ ɲini kɛlɛ don u tɛna ka fɔ Faransi ka jɔnya u sɔnnen don ka Faransi gɛn mais maliyɛnw yɛrɛ k'u dama kɛ jɔnya an tun b'a fɔ ko yɛrɛwolo sɔnnen bɔ ma mais Dieu merci o ma kɛ an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ bɔ kuma la yan. mais question kelen pe ne b'i ɲininka i bɛ ka CNT mɔgɔw accuser kosɛbɛ ka yira k'u kan ka loi ta ka nin ko in bali mais est ce que loi dɔ fana bɛ yen ka jɔnya sabatiya Mali constitution na o loi bɛ yan. kuma la surunyana Mali sariya sunba yɛrɛ y'a yira fɛn fɛn sariya sunba bɛɛ yɛrɛ sa wala kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an bɛ se ka kuma article 2 kan ko maliyɛn bɛɛ kelen jɔnya ni hɔrɔnya tɛ quoi an bɛɛ kelen ye i y'a faamu fɛn CNT yɔrɔ min na n bɛ ka CNT accuser
ne a kɛra sariya ta fɛn ye bi sente mɔgɔw de bɛ dibitew jɔyɔrɔ la bi n'u kan ka sariya ta kama sente mɔgɔw y'a ye mɔgɔw gosira u gɛnna marakaw bɛ sente kɔnɔ kagolow bɛ sente kɔnɔ n'u ye jontigiw ye sente mɔgɔw ma ko ta yɛrɛ ma ne yɛrɛ de mɔgɔ yɛrɛ ma taara ne yɛrɛ de taara lettre bila courrier la président y'a sɔrɔ a ye n wele a ye dossier di 6e vice président ma an taara an y'a kuma kɛ n y'a fɔ cogo min na kuma kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ ko in kɔnɔ an y'a fɔ a ye mɔgɔ min fana bɛ sente kɔnɔ bi n'a bɛ k'an tɔɔrɔ n'o ye Mamadu Hawa Gassama ye k'a fɔ ko n'i sɔnna jɔnya ma a ka kuma yɛrɛ o fɛn bɛɛ to n'i ma sɔn jɔnya ma jɔnya ye fɛn fɛn di fa ani bɛnbakɛ ma k'o bɛ minɛ i la an y'a fɔ a ye ka a daliluya d'u ma k'a di ICE ma k'a ta di ka papier di sente mɔgɔw ma ka vidéo fana d'u ma o k'o b'a wele ka kuma fɛ mais est-ce que o kumana fɛ o don a ma mɛn kalo salen le 8 Mamadu Hawa bɔra yan ka taa Yɛlɛmanɛ ka sababu kɛ mɔgɔ dɔ de ye muso gosi parce que mɔgɔ caman b'a miiri mɔgɔ caman bɛ jɔnɲɔgɔn kelen na ka fɔ jɔn dɔ n'o jɔn tɛ u y'a dɔn fɛn dɔ don u ka sigida la kojugu dɔ de bɛ ka kɛ n'u bɛ k'u balimaw kɛ jɔn ye o fana sɔnna ka fara jɔn ninnu kan k'u dɛmɛ kɛlɛ la Sogona Daramɛ a gosira jɔn tɛ Daramɛ don a gosira jɔnya ko de y'a kɛ gosi mɔgɔ minnu y'a gosi Jude Instruction 3e cabinet y'a minɛ Yɛlɛmanɛ a ye mɔgɔ 5 minɛ Gassama bɔra yan ka taa o la sente mɔgɔw b'a kalama o kɛra dossier in kɛlen kɔfɛ o kɛra kalo tɛmɛlen de an kɔrɔ sani o ka ko ɲɛ Bamako yan an ye Lassana Hawa wele mun ko a sɔnna jɔnya ma mais an tɔ minnu ko an tɛ jɔnya k'a lagosi ka fɛn bɛɛ fɔ an ma ka mun kɛ an ka suw kan an y'a wele kiri la Mamadu Hawa Gassama de nana intervention kɛ commune 5 la sani an ka se kabini an ma se commune tribunal la gendarmerie la a taara ye vidéo yɛrɛ mun filɛ ka kuma kan minnu kan a y'a fɔ vidéo in de la bon c'est pour celle bɛ ka sente mɔgɔw accusé sabula est-ce que Maliko kɛlɛ bɛ yan kuma de bɛ yani ka sente ɲɛmɔgɔw accusé ou bien sente membre accusé an y'a ye kɔsani na Isa Kawujima a bɔra ka kuma dɔw ta ka ɲɛsin jamana premier ministre ma o u ye wulikajɔ kɛ cogo bɛɛ la ka Kawujima minɛ ka bɔ sente kɔnɔ ka taa datugu mais pourquoi Gassama sente tɛ député wa remplacer dɛ mɔgɔ minnu ka di transition mɔgɔw ye u y'olu ta ka olu bila sente la u nomena de an ka nkalon da bila Mali kɔnɔ dɛ parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ bagabagaya bilen dɛ sente mɔgɔw députéw tɛ n'u bɛ miiri ka tagasi u man kan tɛ ka député sara ta parce que u nomena de donc pourquoi Gassama tɛ gɛn ka bɔ sente kɔnɔ a ka taa di kiri ma voilà i bɛ ka kuma fɔ c'est pour ça n ka kuma dɔ kumaw kɔnɔna la n y'a fɔ ko ni président ka muso somɔgɔ dɔ tun gosira ko dɔ tun bɛ ka kɛ ni jɔnyako la Gassama ne yɛrɛ de plainte tigɛ Gassama kama commune 1 na a bɛ kalo 4 bɔ bi a ma taa jaabi ka taa jaabi soit 30 000 nana a bɛ busy la condition fɛn fɛn kan ka k'a kan n y'a bɛɛ kɛ busy mɔgɔw y'a yira don o don u b'a fɔ ko n kana a bɛ kalo 2 bɔ kɔfɛ n yɛrɛ taara commissaire bara ka kuma ɲini commissaire ko wayi ko b'a kalama ko mais ko birifini birilen bɛ Gassama kan ko olu yɛrɛ ye sente saisi polisiw de ko tɛ dɛ busy polisiw de ko tɛ ko olu yɛrɛ ye sente saisi mais u bɛ n'a lajɛ toujours don o don n'u y'a labila u ye olu b'a minɛ olu ye mɔgɔ caman minɛ minnu ni Gassama tɛ kelen olu tɛ Gassama tɛ sara in sanfɛ k'o b'a minɛ bon ne hakili la soit 30 000 de bɔra procureur bara o n'a kɛra mankan mun ye procureur de b'a sɔrɔ procureur ka lettre de yamaruya sɛbɛn de dira olu ma dɔrɔn olu k'u ka baara kɛ olu ye sente saisi olu ma sente saisi procureur de b'a ka sente saisi mun na Touré y'a yira k'a fɔ ko bɛ Ben ko mais Ben bɛ yɔrɔ min na olu n'u ka baara bɛ ɲɔgɔn na u ye sente saisi ale kan ka mun saisi ka ministre de la justice saisi ale ka ɲɛmɔgɔ de ministre de la justice ka premier ministre saisi o ka président de l'assemblée saisi sente saisi mun na procureur tun tɛ se ka fɔ commune procureur tun tɛ se ka fɔ mais policiers de nana o fɔ ne donc Mali ko tɛ yɛrɛ ɲini ani yɛrɛ makara de bɛ ne ka kuma laban i k'a kɛ to an y'a ye sisan refondation ko kuma kɛra assise kɛra u ye 2 milliards et quelques ta ka taa don la ko Mali kura e bɛ se ka welewele da kan jumɛn kɛ politique ma ka ɲɛsin o labɛnbagaw ma n'o ɲɛmɔgɔ ye Choguel Kokala man kɛ bon ne y'a fɔ n ko assise tɛ kabini assise ma kɛ n y'a fɔ Bamada Pointe plateau sanfɛ n ko assise tɛ assise bɛ da Bamakɔ yan u ka ɲininkali kɛ Jɛma cercle la i ka ɲininkali kɛ Ɲoro cercle la assise mun kɛra u bɛ dugutigi ni alimami de wele et pourtant a b'a dɔn mankan de bɛ assise fɔ ko ne mankanw b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ka kuma a ka bɛn fondeur kan fanga k'a lajɛ ka kuma dɔ ta
mais fɛn fɛn n'i bɛ wele jɔn jɛma siraki la i tɛ wele asisi kɛnɛ kan mɛriw bɛn tulo bɛ n ka na u kan wele mɛriw dugutigi alimami olu de bɛ wele jɛma siraki la olu de bɛ wele ɲɔrɔ siraki la extra asisi ko kuma anw tɛna kuma asisi kan anw bɛ fɛn kɔni fɛn mun ɲini ta ka sariya ta ka jɔnya in criminaliser anw bɛ nin de kɔ ka kiri fana ka tɔɔrɔ mun b'an kan an y'o de fɔ suraka taa n'a ka jama ma n'i ye kuma dɔ fɔ Samu ni Silima b'a fɔ ko nin kɛra et pourtant u fana ka zuzu u b'a dɔn ko zuzu bɛ ka taa taabolo mun kan taabolo ɲɛnama tɛ Samu ni Silima tɛ kuma o kan dɛ mais anw kɔni n'i bɛ jɔnya ko kɛlɛ la i b'i sigi ni fɛn bɛɛ anw sigilen n'a bɛɛ mais an bɛ fɛn mun ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ko in bɛ se ka ban cogo min na n de tun b'an bolo